Happy Father's Day sa tanan mga amahan. Amen. So, praise the Lord. Nalipay ko kay na si Tatay Eddie. No? Nalipay yun ko. Gimingaw na ko dito sa Santa. Wala ko kadto dito. No? So, happy Father's Day sa tanang tatay, papa, daddy nga naakaron. And even to those who are with us online, no? Happy Father's Day. Ang Father's Day kay somehow kanang excited ang mga anak ani nga naay papa, and then murag gina-dread ni nga day sa mga anak nga walay papa. Murag mulabay nang taning Father's Day. It's so hard to celebrate Father's Day pag wala kay papa, gibiyaan kag papa, or imong papa nag-fail. No? And but as a church, we have to teach how the word of God is teaching fathers to father their children. Unsaon pag mahimo kang amahan, unsay giingon sa Bible para mahimo tang maayo nga amahan. You know, as a young parent, 16 years pamiminyo, and Shane is 15 years old. Nakita nako nga grabe ka challenging ang mahimong parent. Grabe ka lisod. No, my son a while ago ni hug siya si Shane, and siya, Happy Father's Day, Mama. Kung ano man anak, and siya, because sa time nga wala si Papa, ikaw ang mamag Papa. No, and you know, that is just one truth sa mga OFW. Tungod kay, you have to be the father good kung wala ang imong husband, kung naa siya abroad. No, so how much more sa mga anak nga wala gyud papa ba? No, it's so hard for the parent pod nga single parent ka to be the mama and papa sa imong mga anak. And it is all by the grace of God. Amen? Grasya ra gyud na sa Ginoo. Let's all stand up as we read the word of God today, as we honor the word. Let's read Proverbs 22 verse 6 together. Let us pray. Holy Spirit, thank you for your word today. We just commit unto you this time of study. Thank you, Lord, sa matag individual and families nga naa diri karon, choosing to honor you on a Sunday. Imog yung command sa amo, Lord God, to seek you first and your kingdom and your righteousness. Ang tanang desire sa mo heart, imo yung ihatag. Father, thank you that everyone nga naa diri karon ni barug ana nga principle, because that principle stands true sa pila na katuig hangtod karon. And Lord, here we are honoring you on a Sunday, giving you our 2 hours, oh God, to honor you as our Father in heaven. Ginoo, nalipay mi tungod sa grasya nimo ug kaluoy maong naami ani nga simbahan today. We thank you, God. We pray that you will speak to us, Holy Spirit, and that mo gawas mi ani nga simbahan nga naami natun-an, naami na kutlo, o mahimo ming corrected, mahimo ming ma-rebuke, para mahimo ming better individuals. Salamat sa imong pagabuhaton. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, our topic today is fathering the Gen Z and Generation Alpha. No, it's raising godly children in a digital age. Unsa ang challenges na giagian nato sa atong Gen Z o Gen Alpha nga mga anak today? How to raise up? What does the Bible say? Unsay giingon sa Bible sa pag-raise up sa Gen Z o Gen Alpha? And you know, challenging kay na because they are the digital age. Many of us, mga lolag lolo, dili kay nato masabtan ang atong mga apo. Because nga naman ni sila, gahi kay gulo, wait sa. No, pag suguon nimo niya, naka-online game sila, they would say, wait sa ma, wait sa pa. No, in my time, pag musugo ako ang tatay ug nanay, nya moingon gani kog wait sa, ang sunod ana bingbing na sa dalunggan or kusi na sa kilid. We cannot say, no, kita nga millennials, atong mga parents are boomers, baby boomers. Mao ni siya ang klase-klase nga generation. And sa amo, wala yun ang word nga wait sa. Pag sit-sit pa lang sa mong tatay, kinahanglan magkaratil na migdagan o duol niya. That's how we are raised up. Pag tawgon gani ka, ang tubag, example, maingan si tatay og Daf, ang tubag yun ana kay, unsa man tay, or nay,
Example, lamang kids karon tawgon sa ilang papa. Example lang, Gab. Man siya, yo, ana, na yan tubag, bro. Ano, no? Akong ba na kay... Ingna ko pa. So, kinanglan pa niya tudluan again. O, nabundak na ang ato ang kuan. Hinaya yung taon na ninyo. Ha? Kaya para ba tayo ipalit? No? Wala pa tayo. Inaya, ang pingi. Kay mahal kay na atong camera. Okay, so, lahi sila karon like moingon gani ko sa akong mga anak. Okay, example ka ng anak, buhata sa ni, panghugas na. Ma, di jud mi pwede muhawa ani ma kay kung muhawa ko ma-out ko sa akong team 3 days ko dili ka play. Ing ana na karon so ikaw parent, right now, stand up. Ma, please, just give me 30 minutes. Ang hugason ma makahulat na. Hallelujah. Di ba, no? So, kung dili ta ka bridge ana nga gap between giunsa ta pag-raise up sa tong parents ug unsa sila today, then the family dili siya magkasinabot and ang mga anak makabati sila na mawa ka kasabot sa moa. Ang ginikanan pod makabati nga ka mga rebellious ba ninyo nga mga anak. Nganong di man mo obedient? No, like when you talk to your children today, your Alpha, your Gen Z and Gen Alpha nga mga anak, nakay istorya nila nak buhatan ni ka na, why? Why would I do that? Give me a reason. Kay niingon ko, kay mama ko? No, ma. I don't understand why this and that. Tell me what. Mo explain pa ko nak, yes. Mo explain pa ka, ma. So, ingana sila karon. Kita sa una dili. Mo ingon imong parent, mao nang kuha ang akuruso. Ikaw kay, ngano, basta kay mao na, kay mao ni kuan. Okay. No, so millennials are raised up by boomers na ay structure, na ay hierarchy, na ay authority. Pag moingon ang parent, for example, na anak si kuan ba, anak sa kong kumpare, mo na minyo eh. Many families are like that, na okay, magsabot-sabot ang parent, karon dili na pwede. No, so naay structure sa una, naay hierarchy sa una, naay authority. Karon, ang mga anak mo question nag why. Like, manimbata, you cannot bring Gen Alpha and Gen Z karon to church like that. Dili pareha sa ato sa una. Na pag ingnon ka sa akong tatay, manimbatag UCCP. Ingon po akong nanay, pag human sa UCCP, manimbatag katedral. Kay Katoliko ko, imong tatay UCCP. Muingon ba mig, why? Do we have to go to 2 churches? Wala, gid mi why? Muuban yung ka. Walay, why? Mauni kita, mauni ato, diretso sunod. Karon, moingon kasi mong anak, nak, mo simba tag Sunday, why? Na ako'y buhat og Sunday ma, na ako'y school activities, na ako'y kuan ma. Church is not really that matters na karon, no? So, you have to really tell them why. Dili nimo sila pwede ingnon, buhata na kay ako'y niingon, papa ko. No, dili na mo work sa Gen Z, dili na mo work sa Gen Alpha. Gen Alpha is akong mga kids, Gen Alpha, 2010 to present, mo na Gen Alpha. Gen Z is 2011 to up, no? And then, you know, they have to ask you, ngano man. Nganong buhaton man ako na, nganong mo man na imong argument, ingni ko. Now, we need to understand this, tungod kay si Gen Z o si Gen Alpha, they value authenticity. Authentic. Kung ana ilaa kanang, they understand, they're very well informed. Dili sila pariha sa millennial, sama nato, na dependent kay taon sa iingon sa tong parents. Sila nga generation today are very well informed, very fast-pacing ang technology, and they can access knowledge. Kung mongotana ka, for example, sa ilaon, a certain thing, naagyod sila matubag because nakita na nila sa TikTok, nakita na nila sa YouTube, sa Insta, or sa Facebook. And labaw na karon nga naanay AI. So they would just, kana imong statement mo ni giingon ni AI. Wa koy labot unsay giingon ni AI. Ing ana man ang millennial. But you know, we have to understand that this generation, our children, values mental health. Sa ato sa una unsay depression. Walay depress. Kung naunsa inyong millennial, kung naunsa inyong pamilya naglisod mo, bakod ra gyud dira, ayaw gyud nang magdepression ka.
Wala na sa ato, anxiety, depression, mental health, wala na sa millennial. Ang sa ato sa una, mabuhi ka, maningkamot ka, mo eskwela ka, karon sa ila, ma, pwede man ko dili mo eskwela, I can still earn. Legit na, dili na ila istoryara. No, like sa ato parents, dili na to na masabtan, unsa, kay naka-structure man ta. Maujud ni, sa ila dili. They're open to ideas and information na daghan kaayo nga naka-earn well, na wala gani ni graduate maskin high school or college. Legit na, dili na nga ila-ila ra na. Mauni sila nga generation karon. They're very open to that, and they're looking for emotional safety. They wanted a safe space. No, millennials doesn't even understand safe space. Unsay safe space? Wala na, istorya sa kuan, buhaton sa parents unsay yang gusto buhaton. But with the Gen Z and Gen Alpha, they wanted a safe place. Like, maka-open up ba ko sa imo? Can I trust you? Dili ba ko nimo idauton? Or kuan ba? They're very particular with that. No? So, ang safe space sa ilaha is something that kita nga mga idara na, millennial and the boomers, our lola and lolo, unsay safe place. No, wala na sa ila. No, so also they are digitally connected. Because of digital connection, kining sa Gen Z and Gen Alpha, mabuhi na sila kung naalang sila gadget. Bahala wala na tanan, naalang sila gadget, laptop, iPad, cellphone, goods na sila. Mauna ilang kalibutan. And we have to understand that dili ta pwede mo ingon, no anak. You know, my children, for example, would always ask namo parents na after Sunday, they would go to a certain internet cafe there in Redem Dapit called Black Site, nga naay taas kayo nga specs ilang mga computers and all. And after church, they will not attend anything else but go to the computer center. They will not be with me taman alasay sa gabi here in church. And that's the shift, because most pastors or pastors' kids would stay in church like hangtod mo ilang parents because they're still kids. But because my kids, at a very young age, at age 8, kabalo na mo tabok, kabalo na sakay jeep, kabalo na mo atog market, very young, pati ang pag-atog internet, kaya na nila mo ulig balay at a very young age. No, so now that's the shift, because that is who they are right now. Dili sila pareha sa ato na kanang malipay rag chika-chika. Kanang ingana man millennial, naalang mo'y pagkaon dira, naalay coke dira, naalay chichirya dira, magtabi rata. Goods na kay na nato. But this Generation Z and Generation Alpha is no. Their connection is digital. They connect with friends online. Magdula sila Roblox, magdula sila what's that? Valorant. And, you know, as parents, we need to be aware of these things. Dili ta pwede mo ingon na, unsa naman na. Sa una, no, I would always say, nak, pangyawa naman na, nak. Sa yawa na, mo anak ko, no? And, you know, my children would say, ma, okay, mauni among game. Mauna. Naakay choices ani nga game, ma. Pwede mo pili o kini ka na. Karon na sila mag-build o garden, mag-garden. Nana sila no, gardening. Unya, competitive kayo, gardening lang, competitive na. Mama, mag-online sa ako kay nitubo na to akong tanom na ako to i-harvest na, ibaligya ko to ma. So, you know, their structure mentally is in games. Which kita dili, tinuod ato nga tanom sa una. Nya, ibaligya na to, tinuod po na tanom sa ila, digital na natanan. And a lot of times, no, kung ato yung tanawon, it is not all bad. Because maog yun na ilang generation. Naa lang yun tayo dapat matunan on what the Bible says, unsaon nato pag-raise up atong mga anak. Our key verse says, direct your children. Fathers are the leaders in the house. You are supposed to be the captain sa inyo ang balay, the pastor sa inyong balay. Ikaw ang mulid sa imong mga anak. And how to do that? You need to sit down with your children and know their why. Na nganong nagdula man ka ana, unsa day imong makuha ana.
Dili ta negative diritso, especially fathers. Nganong di man ka nako pwede masugo in this period of time pag magsugod na ka game. Tungod kay kita sa una, pag sitsitan pa lang ka sa papa or mama, magkaratil na kagdagan. Kay kung dili ka kapaminaw o follow through sa sitsit, bunal ang imong lubot diretso. No? At gahi ka di ka kapaminaw diretso. So, ang anak sharp ka siya maminaw og sitsit or akong tatay sa una mag-whistle ra na siya. No? Pag mag-whistle na siya, dagan-dagan na rin kay nanay isugo among tatay. And karon nagsagit na kasi ilang pangalan, di pagid makadungog kay naka-headset. Manawag ko sa akong mga anak, for example, kay nay nag-deliver og Shopee, dili kasulod sa among gate, kay daghan kay McDogs, sila tanan dili makatubag sa amo ang call. Ngano man, ma, because we're gaming. We cannot do both. Basta naka-game ka, di ka pwede. Oh my God, ang parent yun ang mo adjust. So ingon ko sa Shopee nga tig-deliver, kuya, sulod sa mong gate among iro buutan di na mamaak. Sure mamba. Sulod sa mong gate, kuya, makita ka na ko sa CCTV. Tarong mamba, anak na ko mo gawas, kuya. Walay dili jud sila makontak. So, mag-adjust in tawa na tig-deliver og Shopee. Sulod sa among door, kuya. Nya sa unahan, kuya, naami window nga glass. Ang glass tuktuka, kuya, para makabalo siya nga naitaw. Mo anak taon ang tig-deliver og Shopee, mamaak big yung iro, ma'am. Dili, kuya, buutan na among iro. No, kinanglan na lang siya mo tuo nga among iro, buutan. But you know, and these delivery men are like millennials. Kaya edad na ako ni. Magsakit ilang heart. Anong kinanglan pa man gyud ko mo risgo sa akong kinabuhi ani mapakan tagiro. But di man gyud niya ma-deliver ang parcel kung dili pod siya mo sulod jud sa among balay og manuktok sa among window because none of our children would answer our calls because they're online calling someone. Nag-computer sila, ilang mga cellphone naka-on, naka-GC messenger call, and they're talking sa cellphone, and they're like online sa computer, and they have iPad on the side. Ay, kadaghan ba gadget, kinahanglan? Mama, una ginakaroon para mo daog mi sa dula. Ha, di ba? So, this Ammonian generation, no, digitally connected kayo sila. Whereas kita, boomers nga mga fathers or millennials nga fathers, we expect authority. Like when I say this, buhatan ni right now. Because we're raised up like that. But sa ila akaron, it's not like that. And wala pud na nila gimin nga kung moingon sila why, mangutana sila why, or moingon sila maunya na lang ng hugason after 1 hour, or maunya na lang na after ma-finish ni nga set of game. If they say no to us parents, that doesn't mean rebelde sila. Their no does not mean they're against us. Their no, for example, kita manggunaan na karon dayon. Like ako, I'm raised up sa parents jud na karon dayon. Pag moingon gay ko na, moingon gay akong nanay buhatan ni dili na unya karon na. Unya sa digital nga age karon, they have to finish that game. That is respect sa ilang mga kauban nga naa sa game. Because pag nakasugod na sila sa dula, mo out sila kalit, maban sila sa game. That's just it. And kita parents, dili ta kasabot ana. Ngano man, karon na tindog. Ano no? So ing ana kagubot ang gap between one generation to the other generation. One of the things na makita nato, number 1, slide 3, be present emotionally and spiritually. For fathers, because you are the captain in the house, you're the pastor in the house, and you are supposed to lead in the house. And for mothers, nga ikaw ang mamagpapa in the house because your husband is away, you are still the father in the house. Or you're a single parent today, you are the father in the house. Be present emotionally and spiritually. Let your children let them know and feel that you understand their generation. We have different nga layo kay tagap sa atong mga generation, and we have to really be present. You know, one of the things that my husband will always do pag moabot siya is to learn the games sa akong mga anak and play with them. And that is somehow hard for him because he's not really into gaming.
Dili siya ingana, he's into basketball. Kung game man gani, puro basketball nga game. But nakita nako na our children, nag-grow sila that their papa learn unsa ilang dula. Unsa dining nasa Roblox, dula ta pa, mao na. Unsa dini, and they're even saying sa ilang papa, mga to tag black side pa. Ana naman ang banding rud pa. Ang ilang banding, magdula sila sa internet together. Daw gikapoy pa man akong bana sa iyang walay tulog nga trabaho for pila ka bulan. But they wanted that, na makigdula ang ilang papa sa ilaa. Fathering is very challenging paglayo kay tagap sa atong mga anak. And it's the same with being a D group leader. If you're a D group leader today, and under you are youth who doesn't have strong fathers in their homes, many sa itong mga batanon diri mga igsuon, their fathers failed them. Ilang papa walay tarong trabaho, ilang papa ga drugs, ilang papa ga bisyo, ilang papa na ikabit, ilang papa failed, ilang papa manapat sa ilang mama, ilang papa, their families are broken. Many of our youth today, gikan og broken nga pamilya igsuon. And the role of the church is to father them. And that's the role of the D group leader. The D group leader, babayi man ka o lalaki, our role is to father them. Meaning, to lead them, to direct their path, to really be there for them. You know, one of the things nakita nako that works so well. Now, Zarbrix is the D group leader of my sons, my two sons, and Ken. So, si Zarb ang ilang D group leader, dili ilang Tito Keith. No? But si Zarb ilang D group leader. You know, dili sila mag-D group, mag-black side sila. Silang upat. So, na-stress ko. Unsa ba ni D group ni? Mana din ako mga anak, mo na D group ron. Banding ba? Anak ko, ang D group bitaw, maglisod yun og understand akong heart og mind. Because as millennial or as pastor, unsay naga-D group mo? Yan na mo sa black side. D group bitaw tuma kay mag-discuss mig mo ni mo na strategies para mo dagug mi ana, and then ana mo gunang kinabuhi ila ding ma-relate. And ko, oh my goodness, di ko ka-relate. Because I don't do games, dili man jud ko modula. But you know, ana ilang banding, dili man basketball ila ang common nga ganahan sila tanan. Gab can play basketball, but my eldest doesn't, and Ken doesn't. So ang common nila is games sa internet. So Zarb would like adjust, and once in a while, do not do the common D group thing that you share your verses, you share your testimony, and then let's share the word of God, pray together. D group na nila nang magdula silang tanan. And you know, a lot of times we have to understand that that is being present. Be emotionally present to them. Unsa may makakonect nimo sa imong anak, do it. Because dili ang anak mo adjust sa ginikanan all the time. Pagkanindot kung ang ginikanan or ang father, mahimo siyang example sa iyang anak. That I can adjust to your generation. Because open-minded ko nga papa, makasabot ko kung naunsa akong anak, and I am willing to be there, present ka. Emotionally, and labot sa tanan spiritually. Fathers need to be present spiritually. Kung mumaymay ka sa imong anak, bahalag dili na verse by verse, pero kabalo ka, familiar ka sa Word of God. Because gabasa kag Bible, gaanha kag church, and you have a community of believers. Importante kaayo sa papa, nga sa baba nimo madunggan sa imong mga anak, ang Word of God. Because there is no such authority other than the Father's authority sa ilang balay. Pag mutingog ang papa sa balay, no, some women think na kaya nato tanan. Kung atong bana wala, kaya nato og wala siya. You know, biblically speaking, that is not true. Because yes, kung wala kay bana, mapugos ka to stand up as a father and mother sa balay. But it's so hard sa anak pag wala siya papa. The good thing lang, if wala kay papa, and then naa kay church, naa kay mga mo papa sa imoa in the church. Mao na imong pastor, mao na imong D group leader, mao na ang someone in the church na naa siya authority over you. Imo siyang paminawon kung musturya siya.
Mauna siya kanindot pag naa kay simbahan. Because even if gikan kaguba nga pamilya, pagligon imong simbahan, you can still or have the opportunity to have a father in your life. Babayi man na siya, pastor man na nimo. For example, ako, babayi. But if tagaan nimo imong pastor nga babae, sa opportunity to lead you, direct you, rebuke you, role gihapon na siya fathers. And that's why you have this opportunity nga mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Isa ka practical kay nga challenge na gusto na ko ihatag sa mga papa today is instead of saying, you need to respect me because I'm your father, that's the boomers nga statement or millennial nga statement. Kinanglan ko nimo respetuhon na kay papa ko nimo. Kabalo ba mo igsuon nga sa Gen Z o Gen Alpha, ang approach nga nindot para nila is kung papa ka mo ingon ka sa imong anak, help me understand unsa imong na-feel. Anak, help me understand unsa imong na-feel karon and interesado ko kung unsay gigikanan sa imong gibati karon. Mauna siya connection emotionally sa papa ngadto sa Gen Z or Gen Alpha nga anak. Anak, kaning imong gibuhat ro na siya bad na gibuhat, na siya disobedient na actions. Pag-undang nga na ha, dili kay ka mundang. Nya, respetuha ko ha, papa ko nimo. Ing anak ta pagpadako, out of fear, magkurug-kurug ta sa tong ginikanan, anak ta. Dili na mo work sa Gen Z o Gen Alpha mga igsuon. But the way to connect with them is anak, kato imong gibuhat, dili to maayo. Pasabta daw ko nganong imo tong gibuhat. Unya, unsa kay mga root cause ato nak? Nganong kana imong action karon? Unsa? Because the generation today are may kay na sila magyaw-yaw, may na sila mo tapmukan ba? Sa ato, sa millennial, magtubag-tubag ka bata ka ha? Ay pagtubag-tubag. Nya, dili ka mo tubag. Maghilak ka, ay hilak. Anaon diya tano? Bunalan ka, kasaban ka, ay hilak ka, ay hilak. Nya, so di ka mo hilak. Di juday ka mo hilak, maldita ka. Maglibog na ka, muhilak ko, dili. Kay kung dili ko muhilak, kuan jud ka ha, rebuilding yung ka ha? Di tagyo ka ha, di ka muhilak. Nya, hilak na ka, kay sakit kayo. Ayaw hilak, hilom-hilom, kay saba, hilo. Hanaan tano, ing anak ko sa una, bunalan. Muhilak ko, dili. Pero dili, yung ka pwede magtubag-tubag. Kay mo tubag ka, wingig yun ay mong baba. Akong manghod si Dale, nalaparuhan na sa akong nanay, pak! Tubag-tubag man, maldita ka, di ba? Dugo-go ng wait. Sa generations sa tong parents, di na pwede ng tubag-tubag. Kanang murason ka ba? Nya di man na nato sa ato nga mga parents, no? Rebuildi kayang anak nga magtubag-tubag nato. Ba't kabalo bata? Nga sa Gen Z o Gen Alpha, motubag yun na sila, pero wala na sila nag-rebuildi. Ang ilaa, they are open to can express themselves. No, my children would always say, Mama, you're asking a question. So, nangutana biya ka, Mama? So, mo answer ko sa imong pangutana. Ay, tubag-tubag dedro. Mana ko. Siya, di ba nangutana ka nga nung mauni nga na? Mauto akong tubag. Wala ko nag-disrespect ni mo, ma. Nag-explain ko sa akong side. Kunya, akong istorya, let us say 2 sentences. Iya, 1 paragraph. Kuan manggod ma. Kani manggod ma. Mauni ma, di ba? Kuan, anak manggod. Di ba? So, ing anak sila. So, to approach them, we have to learn. Anak, pasabta ko sa nganong imo ning gibuhat. Unya, unsa kay mga rason nganong ing anak kakaron? Kung ang papa maka-learn ana, dili na tong papa nga, respetuha ko ha, kay amahan ko nimo. Dili na nakaron. Ing na imong tapad nga papa kanang tun-an nato ni, tun-an. Labaw ng mga lulo. Labaw ng mga lulo. Sa ako pa kang panahon, gigarote na tika. Akong tatay, dili siya kagwanta sa mga anak na siya, Daf. Grabe na, magbabugado na sila tanan.
Anak, gid siya, kay grabe gid. Di man good man. Mag-observe siya ba? Siya. Di man dyan na pwede sa among panahon, oy. Nga imong anak, mulabaw pa sa imuhang daghang istorya. No? Psalms 103, verse 13. The Lord is like a father to his children, tender. Can you say the word tender? And compassionate to those who fear him. You know, God is a God who is tender and compassionate to those who fear him. Because he is our role model sa fathering, fathers also needed to learn unsaon nang mahimo kang tender and compassionate. Labaw sa respeto ako kay amahan ko, sakto ko kay amahan ko, sakto ko kay nag-una ko sa duyan. More than that, yes, sakto gid ka kay ginikanan ka. Pero ang atong mga Gen Z o Gen Alpha nga mga anak today, like God who is so compassionate, nang ginahanglan sad sila og ang compassion is kanang gugma in action. Mura siya kindness gihapon nga topic nato. Kanang maluluyon kay ka, imo siyang sabton, maskin untag dili gyud na ikaw. Kay ikaw as a father, structured ka, authoritative. Kuan ka nga father, mauni sakto. Kay papa ko sakto gyud ko. But because lahi sila nga generation karon, they're well informed, they're digitally connected, information sa ila, grabe kapaspas, knowledgeable kay na sila. So as fathers, we need to be tender, meaning tender, soft, bahalag papa ka, naa kay soft side sa imong anak, and then compassionate to them. Bahala og murag, lisod kay sabton imong anak, but because love kay nimo siya. No, kabalo mo, when we do like God the Father did, He's tender and compassionate, you will develop sa imong anak the fear of you as a father. Ang fear na nila sa imo, pag akong papa mo storya, because imo yun na siyang na-develop through time. Napakita nimo sa imong anak that you love him, you care for him, and he is very important to you. And because of that, you're willing to like, yes, papa ko, yes, sakto ko, yes, authoritative ko, pero I would learn how this Gen Z and Gen Alpha think today. And when we do that, we could earn their trust, earn their respect, and earn that fear sa parents. Kay pag, you know, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And wisdom would make you do wise decisions. Sakto ang mga decision na buhaton nimo sa imong life. Masugod ang tao nga mahimong na wise ang tao pag na siya'y kahadlok sa Dios. But kabalo ba mo, no, to the children, we cannot see God. We cannot see God because He is a spirit. And ang pinakauna nga ma-learn nato sa fear of the Lord is to learn to fear our parents. Because atong parents, mao na sila atong makita og sila pud ang gihatag ni Lord na authority over our lives. If we learn to fear our parents, fear dili nang magkurug-kurug ka sa kahadlok, but fear is a form of love and reverence and honor and respect. Kana, fear sa parents. Pag mo ka-learn tag naatay fear sa atong parents, kahadlok sa atong ginikanan, then masayon ang mahadlok ka sa Dios. Kung dili gani nimo kaya kahadlukan ang words sa imong parents today, wala kay honor, wala kay respect sa words sa imong parents, samot ng Ginoo nga dili makita. So ang pinakauna, no, kumuingon for example sa fathers. There are children, many children today and many of our youth today na himong napariwara ilang mga decisions sa kinabuhi because walay papa nga ni barog og firm nga decision sa balay. Pag ang papa mag-fail, dili siya ka-firm og decide on that area because nag-fail man siya dira nga area. For example, papa ka na, let us say, naakay kabit. Kabalo imong anak nga nangabit ka, di lang ka isa, kaduha. How can you say to your child na anak, ayaw sa panguyab kaya wa pa ka-graduate? Naguba nimo ang dapat respeto nga ihatag sa imong mga anak sa imo. Dili ka pwede mingon sa imong anak na, anak, ayaw sa panguyab karon. Pa, nanguyab gani kaglain, nga minyo mo ni mama? How dare you say that? Ingnon kasi mong anak.
So daghang mga anak today, sexually active at a very young age, sayo nang uyab, nga naman, because wala ni barugang papa. Igsoon, dili pasabot na Gen Z o Gen Alpha sila. Mausab ang Bible. Because ingon ang Bible, direct your children. So tell your children, kung nanguyab sila, anak, if possible, di mo mag-date nga kamurang duha. Set rules. Kung nanguyab na yun sila, anak, if possible, ayaw yun sulod sexually. And how to do that? As a father, you teach your children. Kaya basta papa gani, especially sa ulitaw pa ka, daghan kay kagibuhat nga mga di mao, aniho na sa imong anak 100-fold. Ayaw katingala, maunsa imong anak, kay basi ni tanom ka anak years ago. Pastor, ang akong gitanom sa una, maura man ni. I-remember, ang isa ka seed nga imong gitanom, pag ani anak, daghan kina nga seed. Imong anak will be a version 2.0 nimo. So kung naa may makasabot sa imong anak, ikaw na. Kung sexually active ka before, dili pa kakasal, do not question imong anak nganong buhato na niya karon. Nitanom man ka anak years ago. That's the very reason why kung unsay decision nimo today matters. Because walay makasagang sa consequences ana igsoon. Wala gyud makasagang. The very reason nganong daghang mga anak nga napariwara because fathers and mothers fail. Pag mag-fail ang ginikanan, dili gyud ka kasulti sa imong anak. That's why kung nag-fail ka nga papa, mubawi gyud ka by the grace of God. If nag-fail ka nga father, mubarug gyud ka. I-prove nimo sa imong kaugalingon na nagrepent ka, and then nagremorse ka, and then tarungon nimo imong kinabuhi. So that na siya reverse. The biblical point of view, gyud, in Genesis to Revelation, is that we serve a God who is our Redeemer. Our Redeemer lives. Jesus is alive. Bisag unsa pa kabati imong past, pwede na ma-reverse igsoon because He redeems. Usabon niya ang dagan sa imong kinabuhi. Kung nakasala ka before and nagplant kag bad seed before, and you decide, magrepent ko, tarungon ako kung kinabuhi, mag-decide ko to serve the Lord, igsoon ang imong mga anak, dili nila anihon ang imong gitanom. Because mo cover up siya sa imuang pagtanom o good seeds today. Bati man kayo imong past years ago, but ni-decide ka to give your life to Jesus today, to serve God today, to plant good seeds today. Maputol na tanang tunglo. Mao na siya igsuon na diha kang Kristo naagyoy paglaom tanang papa. Naagyoy paglaom. Bisan pag-unsa kabati imong past, even kami mothers. Tungod kay diha sa cross tanang tunglo maputol. And your children will live a very blessed life. Mo nang ingon ang Bible, no, if you serve God today, Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord. Because the moment you do that, maputol tanang tunglo igsoon, and your children will reap a good harvest. Dili na nila anihon ang imong gibuhat sa una. Dili na ka mahadlok nga ang akong anak nga babayi, akong bana mayon gyud na, salamat Lord, wa koy anak nga babayi. Kay unsa may prinsipyo nga perminato madungog, ang papa daghan kayog kasikas nga gibuhat sa ulitaw pa, ang moani iyang anak nga babae. That's biblical as well. No? It's in the Bible. The third and fourth generation will reap a harvest sa gibuhat sa parent or sa father. Sa Bible, magod, fathers kanunay. Ang emphasis sa Bible, fathers, yun na. No? Lalaki, yun na. Kaya mo man ay gitagaan og leadership sa balay. So, third and fourth generation mo, ani. But the good news, because Jesus died at the cross, pwede na siya ma-reverse. Pwede mahunong ang tunglo at the cross, tanang tunglo, maputol. And then, your children will be mighty in the land. Your children will accomplish more than sa atong na-accomplish. Second point nato today. Teach identity in Christ amid digital noise. As fathers, importante kay nga ikaw may motudlo sa imong anak sa ilang identity. Kinsa siya. In Genesis chapter 1 verse 27,
Gangyo nako tanang mga lalaki, papa or ulitawo, or minyo nga lalaki to read Genesis 1:27. Ang papa mo'y dako og role or gitagaag katungod sa Dios nga maoy kanunay mumaymay sa iyang anak kinsa siya. Today, LGBT is rising up. Kabalo mo nga nang nag-rise up ang LGBT o grabe? Because bata pa lang sila na molestya na sila. Nganong daghag bayot? Because bata pa lang na siya, gihikap na ang iyaa. And parents even didn't know. Wa siya knowledge. Kay nagtrabaho ang ginikanan, iyang anak gadula-dula, gabalay-balay sa silingan, and so namolestya na iyang anak. Nganong daghag lesbian? Because nahikap siya, bata pa lang siya. Molested. Nganong daghan nag-arise ang LGBT today? Because of broken homes. Paguba ang mamagpapa, maglibog ang anak sa iyang identity. Babayi siya, pero kay wala may papa, ay adik yang papa, walay trabaho yang papa, so imbis female hormones or soft siya kay babayi siya, kinanglan siya may mong tough, mahimo siyang strong, independent na babayi, to the point nga maglibog na siya, basig kaya po din ako, mura kog lalaki to lead, to rule, pero because nag-fail ang father figure sa iyang balay. Mo nang daghan kaayong lesbian nag-arise today, because daghan kayong fathers nga nag-fail. Tanan, igsuon, magsugod sa balay. Tungod kay ang pinaka-gina-attack sa yawa is the small unit. Mao na ang family. Pag mabungkag ang pamilya, mabungkag ang community. Ngano man nga daghan mang bata karon gina-rape o namatay. News, iligan ni nga news. 8 years old, I think, buruon ba to? Gi-rape, gipatay. And rugungon as well. And daghan pag mga news. Because fathers failed. Igsuon, ang gitagaan gyud og authority in the house are fathers. If dili mo barug ang papa, the family fails. That's why if you have a church today, many of our youth, sagara sa ilang mga papa failed. And the church has a very big role. Mao gyud ni ang ako ang hangyo sa tanang papa nga naa diri. If you're a young father or an older father in the church, please father our youth. Please father them. Be close to, kung lalaki ka no nga papa, be close to a lalaki nga youth and not too close sa babae nga youth. Not too close, but be a father. Kana bitang, day, pagtarog eskwela ha, mao ni giingon sa word of God. Ana, no? So, like, para bahala, guba ang ilang pamilya sa ilang balay. Pag-abot sa simbahan, kabalo sila, naa sila'y papa diri sa simbahan. And if you're a D group leader, be a father to your D group good. Because if dili nato na buhaton, if we don't teach them their identity, we will be daghan kaayong mga batanon, puro laki, magdulog, puro bayi, magdulog. Because they think mao na ilang safe space. Mao na ilang safe place. If babayi ka and you're molested at a young age, mahadlok kag lalaki. Feeling nimo ang lalaki mo rule over you or mo muguba sa imoa. So, kung babae ka, the safest is babae, pwede mong uyabon. Kung lalaki ka, unya molested or na-rape ka at a young age, feeling nimo okay ra ng puro mo laki. Unsay giingon sa Genesis? God made male and female. Igsoon, kinahanglan ang pamilya mo barug ana. Kay ang mga bata karon maglibog na sila. Naanay mga bi and LGBTQ, napanay sumpay ron ang Q. QI, IA na, nanay I, nanay A, nanay A plus pa. Mutaas na pa kayo na. Because the world is very confused with identity. Because papa dapat ang muingon. Magdako iyang anak, dapat papa ang muingon. Lalaki ka. Gihimo ka sa Ginoo nga lalaki. Unya kung soft siya nga lalaki, it's okay nga soft ka nga lalaki. Pero lalaki ka. And dili ka dapat maibog og lalaki pod. Parent ang motudlo ana, not the school. Ang church mo, back up ra na ang church, pero balay gyud ang motudlo ana. Anak, babae ka.
Babae ka. Bisan unsaon imong paningkamot nga mura kag magtumboy ka dira, maglesbian ka dira, babae gyud ka. Ang paris nimo later on kung gusto ka magminyo, lalaki gyud. Sa balay na magsugod. And if dili na siya ma-achieve sa balay, then the D group leader, the fathers in the house, the pastor in the church, mo fill in gyud ana nga need. Because if babayi o babayi ang lalaki magdulog igsoon, I tell you, the heart of God is grieving. Because dili na niya design. Mura na siya, ang cellphone, for example, ang design sa cellphone is mauna. Unya ang cellphone, gamito nimo sa lahi nga pamaagi. Dili mao yang design ba? It will never work. Kay dili man na niya design. And everyone say? So, the Gen Alpha, they are shaped by social media and AI. And that's why social media would tell them, you know what you feel today? That's being bi. Ang imong anak, pag edad niya 13, 14, 15, maglipog pa na siya siyang gibati. Unya, kung si social media iyang sundon, moingon sa social media nga bisexual ka. Kay ganahan kag bayi, ganahan kag laki. Tudluan sila sa social media, i-address na ni AI. Example, mag-chat GPT sila. This is what I feel. This is, like that, So, who am I? My identity. And AI would say, now you're QIA, etc. Moana na si AI. Ani mong anak, okay, so this is who I am. Motuo na sila ni social media. Mo na nga fathers, barug yun sa balay. If walay papa, mama, barug sa balay. Anak, okay ra nang hinayon ka anak, pero lalaki ka. Masuko jud ang Ginoo, kung makigdulog ka, puro mo laki. Ayaw gyud. Mahimong tinunglo, imong kinabuhi. Whatever you see in social media today, the LGBTQ being rich and famous, right? Or the young people na mga vloggers nga nag-live-in, dili sila kasal, and they're rich and famous and could travel. You know, that is basically what the Bible says, that in the last days, mao na dyan ay may tabo. But we have to stand up in our families. Na anak, that is wrong. Kung gusto mo magdulog, magpakasal sa mo. May tas dili mo kasal, ayaw sa mo pagdulog. Because the consequences of that is so deep, mga igsoon. So deep that it can destroy your home one day. Fathers needed to stand up and teach their children their identity. Ikaw anak, anak ka Ginoo. Dili ka anak og yawa. Ang imong anak sigig pamakak, ingnan nimo siya sa Bible. Anak, ang bakakon, ingon ang Bible, ang iyang papa, si Satan, the father of lies. Nganong sige man kag pamakak? Basin imong anak, wala pa gyud na born again. Wala pa gyud niya dawata si Jesus as Lord and Savior. Because kung tinuod siya na encounter ni Jesus, dili siya magpabilin nga bakakon. And papa ug mama ang matudlo anak sa balay. Identity nila, like you're male and female, you're a son of God, you are supposed to be like this and like that. Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Fathers needed na mobarug sa balay. And ingno nimo imong anak, anak, you're special. Anak, I value you. Anak, I love you. Kung papa ka karon and wala pa ka nakaingon sa imong anak og I love you, anak, learn it. The boomers doesn't say I love you. The millennials rarely say I love you to their children. Kinahanglan tun-an nato igsuon because the Gen Z and Gen Alpha, they wanted to hear that. They are in the generation where dili lang imong actions would speak or means I love you. They want to hear the word I love you. Nganong sayo kay sila manguyab? Nganong maskin Facebook ra gatchat gauyab na? Pagkita dulog dayon? Because they're longing for that I love you from their fathers.
And fathers fail to do that. Kay wa man tanaana dana. Kabalo mo karon, paspas na kayo mag-chat lang, I love you. Maunang paspas na kayo na sila makauyab, sa chat lang, uyab na. Pagkita, dulog, pagpila ka bulan, buros. Igsoon, kung unsa ka paspas ang digital karon, ing ana pod ka paspas ang sex karon. We need to stand up para sa tong pamilya. Because if not, the devil will win in breaking our homes. Abi na to sa una no, dili pa ni akong anak, di lagi ni mo sulod akong anak ing ana, magmata na lang kag morning. Imong anak, wa na. Masayo pa sa imo sexually involved na. Wa kay knowledge as ginikanan. Because if dili ta aware karon, just one click sa ilang phone, naa na ang porn nga mga link ilang ma-open. Kung papa ka karon or mama, and dili ka digitally aware, I tell you, just one click sa ilang messenger, mo pop up na porn na ang mogawas ana. Ing ana kapaspas karon. Mo na nga kung dili na ninyo hisgutan sa sulod sa inyong balay, igsoon you're missing your children. Inside the house, talk about it. Talk about their identity. Talk about their sexual development. Talk diha sa table. Because if dili ninyo nahisgutan, si social media ang motudlo sa ilaa. Fathers, daghan kaayo mog mabuhat para sa inyong pamilya. Kung sa una no, tabu man na, dili pwede hisgutan sa balay ang sex, right? Sa sulod sa generation karon, igsoon hisguti yun ninyo. Anak, mao ni ang sakto. Ay, fathers, no warning. Pag maghisgot ta ani nga mabutang sa tong mga anak, ayaw po nang mura na kag nasuko. Gasuk, di gyud na maudong. Wa na. Mutingog pa ba imong anak nga murag suko naman ka? Gasugod pa lang mong discuss. Ayaw gyud. I-discuss ninyo in a way nga maka-open up siya. Open-ended question. O fathers, pagtuon na mong AI, ChatGPT, unsay mga open-ended question for the Gen Z and Gen Alpha. Napatudlo pud mo ni AI. Unsa din ang AI, pastora? Basta kay AI. Kay kung dili manggog ka mo learn gyud bitaw, you will be losing your children. Social media will teach them, dili na ikaw, and dili na ang word of God. Philippians, okay. Lastly, model and teach wisdom, not just rules. Model. Show it to them. Modeling. No, wala gyud mahimong outdated ang Bible igsoon. Even if Gen Z or Gen Alpha na karon, the Bible is always applicable. Model it to them and teach it to them. No, teach wisdom to them, not just rules. The Gen Z and Gen Alpha hates rules. They want a rule, they na, I want to break that. Ing ana ang ilang mindset, like, mo din ni rules, kalami, ani i-break oy. Because that is what TikTok and Insta and Facebook and YouTube is teaching them. You know, that there are many multimillionaires who break the rules. So pag feeling nila rules na, ma-challenge sila to break it. Dili sila parehas sa millennial, sama na ako. Rules day na, okay, I will follow it, kay rules na. Sila dili. Tagae ko rules, kay I will break it. Ing ana ang Gen Z o Gen Alpha. Make them understand nganong gibuhat na ninyo as a family or nganong mao na inyong boundaries as a family. Do not just make it a rules. Make them understand it. For example, my children, at age 8, for example, I always kanang mentally ako silang gi-prepare. Bata pa lang 8. Anak, at the age of 12, you will serve the Lord. Wala na sila ni serve the Lord immediately. 8 pa lang ilang edad, premi na sila makadungog ana. So mental conditioning. Like, you teach them wisdom by preparing them for that. Like, anak, pag age ninyo 12, you will serve the Lord with us. The music team needs someone like this and like that. And you're musicians. Makita man nimo ilang strength at a very young age. You will serve with me. Because
Because this is who we are. We're pastors. Ang pagpamastor, dili lang na kay si Mama Ra. But it's a family call. No, so you serve the Lord, ma-instill mo sa ilang heart of mind. Like, and it's all planned. No, like Kuya Shane, at the age of 10, gipasabak na nako keyboard kan Joseph. Because you cannot ask someone na wala nimo siya gi-prepare for it. You cannot say to the Gen Z and Gen Alpha, simba ta. No, it will not work to them. For them, mura nag-rules ang musimba ta, nga musimba man ko. Na pwede raman ko, dili mo simba, gaampo man ko directly ni Lord. Nganong kinahanglan man ko na ay church. Para nila, di na important. Church is just dugang-dugang na sa akong oras. Why would I serve God? Now, there are many vloggers who even don't serve the Lord and they're like millionaires today and they're happy. They tour around the world. So kita ginikana ng mutudlo nila that the real fulfillment in life, that's wisdom. The real fulfillment in life is not money, it's not fame, it's you fulfilling your God-given call. Because in the heart of man, naigibutang si Lord nga emptiness dira, nga dili kwarta makamit, dili suroy-suroy sa kalibutan makamit, not even fame makamit, but serving your Creator, knowing your purpose as a person. Naag yun ay void. So sa pamilya, yun na siya itudlo igsuon because si social media will teach them otherwise. So it's important that we model it. When you say to your children, go to church, and you don't go to church, it will not work to them. Modeling is, let's go to church. As a father, lead them. Like, anak, dili pwede mamalikas diri sa atong balay. So, ikaw, papa, dili jud ka mamalikas. Anak, diri sa atong balay, magtinarong ta. So, ikaw, papa, magtinarong jud ka. Dili ka mga bit, wala kay bisyo, dili ka magpakita sa imong anak og sunda akong gisulti, ayaw sunda akong gibuhat. It will not work to them. Show it to them. Model it to them. Teach wisdom to them. And by doing that, you have to set a time of no gadget to your children. Because they're digitally connected, but physically, they're disconnected. Ikaw ang muingon. Karon is our altar time. Friday sa gabi iba na, Saturday sa gabi iba na. Build an altar. That is what Moses, that is what Abraham did as a father. Nag-build sila og altar. Mga papa, naa ba mo'y altar sa inyong balay? Meaning, your altar is not a physical altar, but you together as a family would read the word and pray together, masig once a week. That is modeling to them. You cannot tell them, go to church directly. You model it to them. And every lalaki nga mahimong papa pohon would say, ingna imong tapad nga lalaki, build an altar. Build an altar sa pamilya. Once a week. Mga anak, panahon na gyud na magbasa tag Bible, magampo ta. Kung dili mo barog ang bana, asawa, pagpakabana, pagpakapapa, build an altar. Pastor, akong bana, gahulat ko, di mangyud. Gusto ka mapariwara imong mga anak? Barog as mama, be a papa. Build an altar sa balay. Can I hear an amen?